1 তারিখ অক্টোবরের 1 তারিখের সাইট সিইংয়ের পরে 2 তারিখ অক্টোবরে আমরা উদয়পুর ছেড়ে হলদিঘাটি ভ্যালিতে যাচ্ছি। আমার বাবা এখন একটু সুস্থ হয়েছে আগের থেকে, এখন বাবা ভালোই ড্রাইভ করছে, ইজ ফাইন। পেছনে আমার মা। হলদিঘাটি ভ্যালি সেকেন্ড অফ। শ্রীনাথজি মন্দির, অনেক আশা নিয়ে আজকে এসেছি দেখতে। हल्दीघाटी में हल्दीघाटी राणा प्रताप सिंह 2 दिन পরে শরীর ঠিক হয়েছে, আজকে ব্লগ করছি আবার। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর এখানে 45 মিনিটের শো। ওকে ভাই, তো অনেকটা পরে সময় আজকে। হ্যাঁ তোরা তো দেখিস কেউ শ্রীনাথ মন্দির? না, আমি তো তখন টানছিলাম গাড়ি। তোরা খেয়াল, আমিও টানছি, কিন্তু আমি ঠিক খেয়াল করেছি। এর ভেতরে কি অ্যালাউড? হ্যাঁ সব ও বিশাল দা सारे लोग हैं 5 6 7 8 9 10 टोको 11 12 हो जा रहे फोन पे 12 मैं तेरा खत्म। ये 12 ये तेरा। হলদিঘাটি যুদ্ধ ছিল 1576 সালে মেওয়ারের মহারানা প্রতাপ এবং মুঘল সম্রাট আকবরের বাহিনীর মধ্যে সংগঠিত ঐতিহাসিক যুদ্ধ, যা মেবারের স্বাধীনতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল। আজ আমরা সেখানে দেখতে এসেছি। এই যুদ্ধে শান্তি আকবর ও প্রতাপের বাহিনীর মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের সাক্ষী, যেখানে মহারানা প্রতাপ তার ঘোড়া চেতকের সাহায্যে বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করেছিল। যুদ্ধটা হলদিঘাটি বা হলুদ রঙের মাটির কারণে হলদিঘাটি নামে পরিচিত, এবং এটি রাজস্থানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশাল বড় অংশ। প্রচুর মানুষ আসেন এখানে, তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আমরা এসেছি এখানে আজকে, খুব সুন্দরভাবে এটাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রীনাথজি টেম্পল দেখে এসেছি, এখানে শ্রীনাথজির আরেকটি মূর্তি রাখা আছে। गेट बंद हो जाएगा, আমি बात ले रहा हूँ। यहाँ देखो अंदर 5 मिनट लगेंगे। এখানে সব কটা, হ্যাঁ এইগুলো সেই অস্ত্র, বিভিন্ন রকম অস্ত্র দেখা যাচ্ছে। Original, these are all original instruments been used during that war. ভালা টাইপ অফ এটা তো অরিজিনাল মহানা বেরোত তো। ঠিক আছে, জামা কাপড় উঠার তখন তো জামা मातृभूमि को आजाद करवाया। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 6
36 किलोमीटर तक फैली हुई है। किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी। अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। दृश्य देखा उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का আমরা দাদা কেমন লাগছে ঘুরতে? আমরা কুম্ভলগড় ফোর্টের কাছাকাছি আছি। এখানে একটা হোটেলে আমরা উঠেছি। হোটেলটার নাম হচ্ছে দ্য রক ভ্যালি রিসোর্ট। বেশ সুন্দর দেখতে পাচ্ছি হোটেলটা। চারধারে ভিউটা খুব সুন্দর। এখান থেকে আমরা আচ্ছা থাকবো। একটু সুইমিং পুল আছে এখানে, বাচ্চারা একটু সুইমিং করবে। তারপর লাঞ্চ করে আমরা বিকেলে কুম্ভলগড় ফোর্ট দেখতে যাব। হ্যাঁ দিল আমাদের, আমি তো নেওয়ার কেউ নই। আমরা আমাদের ক্যালট করেছে এটাই ভগবান। রুমটা কত সুন্দর না রুম্পা? বাইরেটা দেখো, সুন্দর সুন্দর, ভেরি গুড।